कहले विश्व नुहे कली जुगे रे कहले ब्रह्मस्य महाविष होई ताहार प्रतिकार नाही विश्व भक्षिले प्राणी मरे ब्रह्मस्य वंश नाश करे कहले ब्रह्मस्य खाऊ ना भाई एठी केते जण सनातनी बा हिंदू अछ टिके हाथ टेकिलो देखिबा माल नथिले हिंदू तो ना सनातनी नुहे पकई दबो कोन समेत तो आउ जण पठाण आसी बहुत जण शुणी आसी कहले धन रे ताले आमे सबु हिंदू सबु सनातनी आम पिता किए हिंदू धर्म सनातन धर्म पिता किए धर्म रक्षक किए सर्व यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अद्भुतान धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे धर्म रक्षक भगवान नारायण आमे सब नारायण का संतान भागवत रे लिखा गला सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण सबुठी सबुधिरे नारायण विराजित ठीक ना भूल माँ सब भितर भगवान अच्छा ना नहांती ना या भितर मेंशन है कुकुड़ा छेली चुंगुड़ी माछ या भितर ना आउ सब भितर अच्छे सकल घटे नारायण ताहले जो छेली की मारुच कहा को मारी की खाऊच जो कुकुड़ा को मारुच कहा को मारी की खाऊच भागवत सही लिखिले कहले माछ मांस सुरापान ये सर्व असुर भोजन माछ मांस मद ये सब असुर खाद्य आज्ञा कहले ये है असुर खाद्य आमे माने आज आसुरिक प्रवृत्ति ग्रहण करिछि कहले जे सनातनी सी आमिष भक्षण करवा कथा नुहे तो आमिष वर्जन करवा कथा से कहले माछ जे खाइबू मांस खाइबू किंतु आमिष अर्थ माछ मांस मद जो द्रव्य हिंसारु सृष्टि हुए बिना हिंसारे मांसर सृष्टि होई पारिबो नाही तेणु जो द्रव्य हिंसारु सृष्टि हुए सही द्रव्य ग्रहण करिबु नाही तो जीव ईश्वर को पाइबा पाई प्रेम युक्त समर्पण युक्त हुआ किंतु आमिष भक्षण पशु हत्या ये अधर्म अनीति की कर नाही मो सनातन धर्म रे यही कार्य कले ब्रह्म दबानल दंडरे दंडित हुए ये जीव जी ब्रह्म हत्या करे भागवत लिखिले ब्रह्मस्य महाविष होई ताहार प्रतिकार नाही विश्व भक्षिले प्राणी मरे ब्रह्मस्य वंश नाश करे तेणु जो जीव पशु हत्या करे तार वंश निपात हुए ब्रह्म दबान दंडरे दंडित हुए भागवत उल्लेख कर जगन्नाथ दास तेणु धनरे आमे माने मनुष्य जन्म पाइचे ईश्वर को पाइबा तेणु चेष्टा कर मु तो जानी कहले तो आईस छाड़बने कलिजुगे मद भी छाड़बने कारण जदि एमती कहीदेले लोक छाड़ते एत बड़क सृष्टि परिवर्तन हो जाए ठीक ना नहीं भाई
ଯଦି କହିଲେ ଯଦି କହିଲେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନିବନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା କହିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମଦ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୀତି, ଅଧର୍ମ, ଅସଂସ୍କାରିତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଯୋନି ମିଳେ ନା କୀଟ ଯୋନି ମିଳେ, ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଟା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କୀଟ ଯୋନି ଲାଭ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ଓ ମଦ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହେ। କାରଣ ଇଏ ସିନା ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ, ଇଏ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଶାକୁ ଖାନା। ଯଦି ପିଇବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମଦକୁ ପାନ କର, ନାମ ରସକୁ ପାନ କର। ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ, ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ପାରି ହୁଅ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ମଦ ମାଂସ ୟାଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ରହିବ। ପଶୁ ହତ୍ୟା ଭାଇ, ଆଜି ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଚିନ୍ତା କର ତମ ଛୁଆକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଥାନ୍ତା ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହନ୍ତା। ତ ତୁମେ ଆଉ କା ଛୁଆକୁ ଆଣି ମାରିକିରି ତମ ଛୁଆକୁ ଦେଇ ଦଉଛ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ନା। ଯଦି ମାଂସ ଖାଇବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁଠୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ ହଉଛି ମଣିଷ ମାଂସ। ଖାଇକିରି ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଂସରେ ଲୁଣ ନଥାଏ, ପକେଇକି ସିଝେଇବୁ। ମଣିଷ ମାଂସରେ ଲୁଣ ଇନକ୍ଲୁଡ। ମଣିଷ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଠୁ ମିଠା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୋଉ ପଶୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଚାକି ଦିଏ ପାଗଳା ହେଇଯାଏ, ସେ ଖାଲି ମଣିଷ ଖୋଜେ। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଏଟା ପୁଣି ବହିରେ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଭାଗବତରେ କାହିଁ ଲେଖା ହବ? ବାଘ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଇଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତ ପୁଣି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛ ଭାଇ? ପଶୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଇଲେ ପାଗଳ ହୁଏ, ଆକୁ ବହିରେ ଦେଖିବ। ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଆମର ଥିଲା। ଭଞ୍ଜ କାହିଁ ଲେଖିବେ? ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିଲା ବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇନି, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ। ତେଣୁ ଧନରେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରି ଇଏ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର କୃପା ଲାଭ କର। ଏତିକି କହି କଥା ବିଶ୍ରାମ। ଦୁଇବାର ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କଥା ବିଶ୍ରାମ କର। प्रभु दरबार में सर्वशेष दुई बार समस्ते प्रेम से भगवान नाम कीर्तन टे भगवान श्रीमुखरे हरिनाम धरिबा। हरिनाम बिना उद्धार नाही। तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप खेय नाम घोषिले सर्वसिद्धि घंडई रोग शोक आदि। तुम ये जीवन रोग शोक विपत्ति कटि जाए हरिनाम कले। सुंदर भाव रामायण लिखाई लिखिले सुंदराकांड रे संत तुलसीदास जिते भगवान राम पचारे हनुमान कहले हनुमान तुमको पठई थली सीता को ठाब करिबा पाई तमे सीता ठाब न करी कि लंका रे काई निया लगई रही। हनुमान जी कहले प्रभु मु कोन लंका रे निया लगई कि कहले आउ ना प्रभु मु निया लगई नहीं ना कोन ना से माने मते निया लगई रही। मो नांगुड़ रे निया लगैले मु डेइली मु मांकड़ मु डेइली ताको घरे निया नागिला। इरे संसार रे बुली बुली की कहउचंती सुनार लंका
ଇରେ ସୁନା ଦିଏରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗେ? ଆଉ ସୁନାର ଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଲଗେଇଛି। କହିଲେ ଆଉ ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ବିପତ୍ତି ପଡିଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ନା ବିପତ୍ତି କେତେବେଳେ ପଡେ? ହନୁମାନଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କହ ହନୁମନ୍ତ ବିପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। कहले जिते बेले तब नाम तब कीर्तन तब स्मरण ये जीव करे नाही सेतिकी बेले मानव जीवन रे विपत्ति प्रवेश करे। हनुमान जी तो धन रे ये संसार सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हनुमान कहले कहले हरिनाम जे न करिवो विपत्ति पड़िवो। तेणु भाई प्रभु दरबार को आसीच विपत्ति तक दुख तक कष्ट तक पाप तक देईगिरी जा नहीं जीवना। तेणु समस्ते मूल कही 108 विशिष्ट हुई 2 हाथ प्रभु पाइटे ऊपर को सुंदर भाव 108 विशिष्टते समस्त हाथ ऊपर रहिबो। राम कथा सुंदर करताली ताले ताले प्रभु नाम कीर्तन 2 बार श्री मुखरे श्री भावरे प्रेम से समस्त हाथ ऊपर। जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे